কি করে সাফল্য হতে পারবো। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনভীষ্টং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा नितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नमिनी नमाचार्य पदाय निते हिबोधायिनी गुरुगत नामदे। তো আমরা সকলেই ক্লাস করছি, জব করছি, দীক্ষা হয়েছে, আশ্রিত রয়েছি। তা আমরা কি করে আমাদের জীবনকে আরো ডেভেলপ করব সের উপরে নির্ভর করে একটু কথা বলবো 10-15 মিনিট। তা আপনারা শুনুন, কারণ বর্তমান জগতে ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্বিষহ। কেননা দেশ কাল পাত্র সময় জায়গা এগুলো যথার্থ না থাকার কারণে প্রকৃতির নিয়মে এই কষ্ট ভোগ করতে হয়। যেমন পাণ্ডবরা, তারা মহান ভক্ত, ধর্মনীতি, ভগবান এবং সবকিছু ভালো থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বনবাসে কাটাতে হয়েছে, অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এটা কালের প্রভাবে এটা হয়। এই জন্য আমরা যদি যথার্থ ভাবে যদি সাধন ভোজন না করব,